और पवन वारी होगी हो देखिए फैन नगला नहीं छोड़ेंगे तू भी नहीं छोड़ेंगे एक हमें सब बाटला देख लेंगे हमें सब एक की पुष्पराज हमें भी पुष्पराज झुकेगा नहीं साला झुकेगा अब्बा माल मंदा ये माल मंदा सातर कंदा हो ये सुना रे भणंदा पिला डेरी श्रवण मथुरा टाहेला इच्छा पूर्ण যদি না ভগবান কুনেলে পড়াই চলো হইল হব না নাই কল মোর তেটাই তুই হেবা পাই যে প্রসন্ন যাহুতি হেই গলে মধ্য যে মুন্ড নাড়ি দউতি ए पटक पटा कांद पटा पानी दिखली कुमारू पटक पटा कांद पटा पानी दिखली कुमारू करई ना बाटली नाही ना नाक चना गलाम करई ना बाटली नाही ना नाक चना गलाम तो नाक चना मो नाक चना पेट रे पकई दबा तो नाक चना मो नाक चना पेट रे पकई दबा तो बारी कनी गंदे गथ दीबे करई देबा तो बारी कनी गंदे गथ मुंह देली खाई रे हार पुत्र खाई ऊपर हाँ कर दे हेगला बिल्कुल हाँ कदी पैसा धरी पड़े हाँ कर दे रे पैन हाँ कर दोनों आ सकाल जलखिया हो हमारा भणज पिला 11 घंटा रात्र आसी गोटे प्रश्न करी 11 घंटा के घंटा हेलानी देखा लो इच्छापुर पठाण कहार दूत चक गड़ी गले 12 हाथ नहीं हौ देखिबा वाड पिलेना हां बाकरा आ मु कहली इच्छापुर बेले मथुरा मन इच्छा रे भगवान जन्म जो दिन वसुदेव तांको धरकिरी गला इच्छापुर पठाण पान खाइलु मो पाखरे पान थिला पान नेलु पान खाइ के पान खाइलु जाब पड़ी जाउ समान ऊपर खो से दिन भगवान गले गोपपुर को चक्के घुंची ले तू आत्मा का हौ किबा तो मा तो भौणी ने दुकाउ कोथलो दिने तो मां भौणी एडा सेडा अंदल हबो हेले प्रश्न आईची सुंदर करी बांधी चंदी हमर भणका प्रश्न हौ राती बगमना गोरी हां सुना एबे हेतु करी मोहना गोरी आगो हरि बंश मना कल हरि बंश मना कल मोह धार कहिबी राजा चना सुन मो भणदा धन एबे बाबू रामायण सुन हे भणदा धन एबे बाबू रामायण अरे हब कि न हब एका हब कि
ସତା ମାନ ରାଧାରେ ନନ୍ଦନ ভগবান রে জন্ম হইলে দশরথ কোଳରେ হইলে জাত আর চরুরু জন্মিলে পুଣି চারিটা সুত রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন বাবু তিনিটা রানীর চারিটা পুଅ চল 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 রে নারায়ণ গলে পলাই বাপ বিশ্বামিত্র সঙ্গরে চলিলে নাই হাইরে মিথল্যা কটকে জনক নন্দিনী অଛନ୍ତି ଏବେ ବାପ ବାପା ସେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ସ୍ୱୟଂବର କରିଛନ୍ତି ଜନକ ଦେବାଣୀ ଅନେକ ରାଜା ମାତ୍ର କଙ୍ଗାସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତୁଲେ ରହିଛନ୍ତି ମିଥୁଲ୍ୟ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଚାହିଁଦେଲେ ଯିଏ ଶିବ ଧନୁ ଗଟିକ ଭାଙ୍ଗିବ ମଝି ସୀତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ବିବାହ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର କରିଛନ୍ତି କିଏ ଜନକ ମହର୍ଷି ହବ ନା তো ମା ତ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଆଡେ ଗଳଉଛୁ କିସ ଚପଲ କଣ ବେ ବେଲେ ସିଏ ଆମର ଆମେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଦୀପକୁ ଆମେ ଆଲୁଅ ଏଇ ସିଏ ନାଇଟକି ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆମ ବରହମପୁର ଭାଷା ତ ମାଇକି ନା କହିଦେବି ବେବା ପଇସା ଦେଲା ଏକା ହଁ ପଇସା ଦେଲା ଗଇଟା ନାଇଁ ହବ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରେ ସେଦିନ ଯେ ପୁଣି ଜନକ ମହର୍ଷି ଅଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ ରାଜା ଡକାଇ ଅଛନ୍ତି ହରେ ବାଣପୁର ପଠାଣ କାର ଗୋତ ଏ ଯୋ 4 ଲକ୍ଷ ରାଜା କାର ଗୋତ ଏ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ପଠାଣ ଦାକ ସତ ସେଦିନ ରାଜା ମନେ କଲେ ଚିନ୍ତା ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଏକା କିଏ ନ ପାରୁଛି ଭାଙ୍ଗିଣ ତାହାକୁ ଯିଏ ଧିକୁଛି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ତଳରା ବାମୁ କିଏ ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡ ଦୂର ବହନ ଆଉ କିଏ ନ ଧରି ପାରୁଛି ଜାଣ ହେଲା ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସବୁ ଗଲେ ଆରେ ସହସ୍ର କିରଣ ଅଟନ୍ତି ଶିବ ଧନୁ କିଏ ଯାଇ କରି ପୁଣି ହଁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯେ ରାଜା ବସି ଏପରି 7 ଦିନ ମାତ୍ର ଗଲା ବିତିଣ ହଁ ଆରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ତୁଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ନୌକାରେ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଇତାରି ଆରେ ପାର ହେଲେ ପୁଣି ଏବେ ଯମୁନା ପୁରୀ ଗଙ୍ଗା আরে গঙ্গা তটে দেবে পুরী পার হইলা আজ্ঞা মিথলা কটকে যায় প্রবেশ শ্রীরাম আই এইটা গীত সিনা গাউছি হেলে ইয়ে গঙ্গাটা হেউছি 12 জুণ আরে চকে ঘুঞ্চিলে 12 হাত আরে চকা বহিলে মাত্র নৌকা হেলা ঠিক আরে নৌকা উপরে মাত্র বসিলে পরা শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি বিশ্বামিত্র মুনি আরে নৌকারে বসি যাও অছন্তি পুনি আরে যেতেবেলে চলি গলে মিথল্যাপুর রাজা মানকু শ্রীরাম মাত্র দেখে থর আজ্ঞা কেতে রাজা বসিଛନ୍ତି সভা উপরে
ସେଦିନ ଦେଖିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାନେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର ଋଷି ବର ଦୈବ ଯୋଗେ ମା ଡାକୁଥିଲା ରେ କୁମର আরে বগো ঠিক ওরে পিলা খাও নাই মোর কিম্পা রাখো আরে কাউ হরে কিম্পা খাও নাই রে মোর মহাবা এমত ছিনা মাতার খুয়াণ ଥିଲା সেদিন মিঠালিয়াকু গলে চকা ডোলা শিব ধনু গোটে চকুড়ি দেলে ধরিন হস্তরা বাপা ভাঙ্গি নথলা ହେଲେ ବାପା ସଖଳ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା ଯେ ଦଶରଥ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇ କେବେ ଲୋହିବା ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଧନୁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ସହସ୍ର କିରଣ ସେହି ସ୍ଥାନ ଲୋପ ହୋଇଗଲା ଶିବ ଧନୁକୁ ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ଯେତେବେଳେ ଚିପି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଧନୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଆସିଲା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସଖଳ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏ ଧନୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ୟ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଆସେ କେମିତି ଧନୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ତ ବୁଢ଼ୀକି ହବ କି ହେଇଗଲା ତ ହବ କିଲୋ କୋଉଠି ରଖିଛୁ ଭଣ୍ଡା ପିଲା ଭିତରେ ଭଣଜା ପିଲା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକି ରଖି ଦେଇଛି ଏତେ ବାଉର ସମୟ ନଷ୍ଟ ପଠାଣ୍ଡା କିଏ ପଠାଣ୍ଡା କିଏ ବାଣପୁର କଣ କହିଛୁ ହଉ ହଉ ଏଇ ୟାର ଦେଖେ ବସିକିରେ କଣ ଆସିଥିଲା ଠିଆ ଆସିଥିଲା ନାଇଁ ଆରେ ଦଣ୍ଡେ କିମ୍ପା ନଟି କିଲୋ କରୁଛୁ ସେ ରାଗ ନ ଛାଡେ ହେଲେ ଆରେ ଇଚ୍ଛା ପୁରୁ ଧୂତ ଆରେ ଇଚ୍ଛା ପୁରୁ ପଠାନ ଯେ କାହାର ଧୂତ ଆରେ ଚକ ଗଡ଼ି ଗଲେ ମାତ୍ର କବାର ଠାରୁ ଜପ ହୋଇଲା ଜନ୍ମ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଇଚ୍ଛାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଇଚ୍ଛାପୁର ପଠାଣ ବୋଲେ ଏ ରାମାୟଣ ଯଦି ହବ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଠାଣ ହବ କିଏ ଆମର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚକା ଘୁଞ୍ଚିଲେ 12 ହାତ ତାଙ୍କେ ଧରି ଯାଉଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ଆଙ୍କେ ମୁଁ ଦୀପଦ କହିଦ ଶୁଣିଦି ହଁ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କବଚକମଣି ଭଦ୍ର ଚାହୁରୀ ଆଉ କବଚକମଣି ଭଦ୍ର ଚୌରୀ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡଳ ତିନିଟା ଯାଇ ମଞ୍ଜୁଷା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ କାହିଁକି ଅଶକ୍ତିପଣରେ ବନ୍ଧାନ ହେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଲାଗିଲା ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଝିଅ ଯେ ସେ ସ୍ନାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମଞ୍ଜୁଷାକୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ରକେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବାହାରୁଛି ମଞ୍ଜୁଷା ମନ୍ଦିର ପୁଅ ଅଛି ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ହସିଲେ ଇଚ୍ଛାପୁର ଧୂତ କାହାର ଇଚ୍ଛାପୁର ପଟ୍ଟର ଧୂତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅନ୍ନ ପାଣି ଖାଇ କର୍ଣ୍ଣ ମହାରଥୀ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସବୁଦିନେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହା କହିବ କର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଶୁଣିବ ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ପାଣି ଖାଇ ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲାଣି ଅଙ୍ଗ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କଲେ କିଏ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଠାଣ କାହାର ଧୂତ ଚକ ଗଡ଼ିଗଲେ 12 ହାତ ଯେଉଁଦିନ ମହାଭାରତ ସମରରେ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଲାଗିଛି ରଣ ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ 12 ଥର ଆରେ କର୍ଣ୍ଣର ରଥଟାକୁ ଯେ ଘୁଞ୍ଚାଇଛି ଆରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରଥ ମାତ୍ର ଘୁଞ୍ଚାଇଛି ନାରାୟଣ କିଛି ମାତ୍ର କନ କହିଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଦେଖ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବସିଲା
କର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରକ ବନ୍ଧୁ ଦେଲା ଘୁଞ୍ଚାଇଣ କହିଲେ ନାରାୟଣ ଆର ବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭାବୁ ହର ଜୀବନ ମୋର ରଥ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେହି ମାତ୍ର ନାହିଁ କିପରି ରଥ ମାତ୍ର ଘୁଞ୍ଚାଇଲୁ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ଅର୍ଜୁନ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲା अरे गांडीव धनु गटिक जे थोई देला आवरण मात्र कमु करिबि नाही कर्ण प्रशंसटा मोर कर्णरे पड़ही कहले जे अर्जुन मु आवरण करिबि नाही मु 12 थर 12 हाथ तार रथ गटिक घुंचैछि दिने मते तुमे प्रशंसा कर्ण 12 आंगुली रथ जो घुंचे दे ताकू प्रशंसा कल मुझे रण करी कृष्ण भगवान कहले अर्जुन ये जो नंदीघोष रथ सामान्य नहीं अष्टदिगपाल बसिचंती रथ मध्य चंद्र सूर्य दुई पक्षरे अछंती वीर हनुमंत कपि केतन होई बसिची ध्वजा उपरे द्वापर कली चारि जुग मध्य रथ मध्य आविर्भाव होइचंती ये सामान्य रथ नहीं चारि उंगल घुचै किए कर्ण महारथी इच्छापुर पठाण कहार दूत दुर्योधनगर दूत तार अन्न पानी खाइथिला कर्ण तार दूत है मात्र चक गड़ी गले 12 हाथ कर्ण अर्जुन रण रे अर्जुन 12 हाथ चक घुंचै कार कर्ण है बापा दे 10 टन दे हाँ जिते बेले नारद विचार जिते घोटकी देखी सारा विचार कले आउ कौन उपाय नहीं ये घोटकी मुकुलेबा सहज नुहे कारण केवल पतित पावन हरि भगवान ही उद्धार करें या विचार करी नारद जाइए द्वारकार पहुँचे कौन कले द्वारकार जो पहुँचले महाप्रभु बसीचंती हाँ महाप्रभु पचारे नारद को हे नारद मुनि हाँ जगह बुली आसिल भल हाँ भल महाप्रभु कथा शुणी नारद कहले प्रभु गोटे हाँ जिनिस मागिबा आसी हाँ जदि सत्य करिवो ताहले मागिबी मागिबी ना कौन ना आपण मते उर्वशी की दियंतु ना उर्वशी की मु देबी किमिति उर्वशी होची स्वर्गर अपसरी से वर्तमान आपण राज्य रे अछि स्वर्ग रे ना प्रभु सियाउ स्वर्ग रे नाही कोठे अछि वर्तमान कोठी ना मर्त्य रे जणे राजा दंडी चक्रवर्ती ता नूतन उवास करी रखिची वर्षे पूर्ण हेई गला आउ मात्र 8 दिन बाकी अछि 8 दिन परे उर्वशी की बा स्वर्गर अपसरी की जणे देवी को जणे छार मानव मर्त्यर ताकू भोग करिवो बोली की इच्छा प्रकाश करूछि महाप्रभु विचार कले केते बड़ अनर्थ होई जिवो कोन करिवे या विचार करी सात्यकी की डाकिले कहले सात्यकी मु गोटे चिट्ठी लेखुची पत्रटी नै कि दंडी राजा को दबो निश्चित एते बोली डाकिले सात्यकी हरि की कुघरी लेखिले चिठाऊ पत्र श्रीहरि सुमरी अरे अरे दंडी राजा शुण मो बचन रे शुण मो बचन 7 दिन मध्य घोटकी करिबु प्रदान मते घोटकी को तू ही देबू नाही रे तू ही देबू नाही शिररु मुंड को जे काटी भी रे मुही अरे पत्र गोटी धरी एबे मातली चलिला
हस्ते लेखा पत्तर जे मातली धरी नाचंते चिंता कला एबे जीवी मु बहन हाँ हरे दैव जोगरे पुणी मातली गला से पत्रटा को धरी देवे जे चली गला आज्ञा ये समय मातली प्रवेश होइले आये दंडी राजा निकोटे डाइण मिलिले शुण अरे दंडी राजा मोर उत्तर अरे मोर उत्तर श्रीहरि देइछंती एही पतर आज्ञा ये समय दंडी राजा पत्र देखता किस लिखिछंती बोली दंडी राजा देखिला ये पत्रटा को बेगे दंडी पाठ कुणिला पत्रे लेखा गछि शुण दंडी नृपति 7 दिन मध्य देबु एही गोटकी कहला जदि न देवी रे किस करिब मोर तार तले लेखा अछि मुख कटिब तार दिन तणु दंडी राजा देखिला नारे बाबू पाठ पढ़िला आसनरू पड़ी गला दंडी नृपति दंडी दंडी नृपति केते बड़ कथा केला बोली भाबुची ए आज मुही घरू जीवी घरू पई बनस्तरे जाई किछि दिन लुचिबी मुही अरे से दिन दंडी राजा मने विचारिना हाँ अरे सत्य कीरा पत्र तुझे देला पढ़िना अरे नारायण स्वस्तरे लिखिछंती हाँ 7 दिन मध्यरे घटकी न देवी गटी हाँ अरे नारायण हस्तरे मु मरी जीविटी हाँ अरे नतिकी कही सत्य की देले पठाइण हाँ अरे घटकी राजा हेला जे आउ बाहर मानव राजा विचार कला रही किछि लाभ नाही 7 दिन भितर हरि निश्चित हाँ हेले कौन करी वर्तमान उपाय कौन पुणे ए सरल। घोट की मुग्रु बाहरी जीवी लुचि लुचाई शत्रु जो राजा थिबो तारी पाखरे मु शरण पशिबी एतिकी कही दंडी राजा घोट की धरी जाई प्रथम रे पहुंचला दुर्योधन पाखरे दुर्योधन कहिला मोर कृष्णंगर किछि अप्रीति नाही मोर गुरु होतंदी बलराम तमे घोट की फेरई दियो मु लक्षे घोड़ा लक्षे हाथी देवी तमे आकु फेरई दियो एते मते लोड़ा नहीं मोर घोट की दरकार अरे